Dobrodošli! Svi koji iz bilo kog razloga morate da putujete u Minhen i Bavarsku, bez obzira na to da li idete u posetu, shopping, razgledanje ili vam je jednostavno takva sudbina. Ovo je video za vas. Kako je najpovoljnije i najjednostavnije stići u Minhen i Bavarsku putujući sa Balkana? Svi znamo da letovi na alternativne aerodrome mogu biti povoljni. Aerodrom Memmingen je udaljen svega 110 km od centra Minhena i često nudi povoljne cene letova. Također, objasnit ću kako stići do drugih gradova, ne samo Minhena, i koje su opcije za prevoz, uključujući voz, autobus, šatl itd. Pokriću i sljedeće teme: koje karte kupiti i kada, koje aplikacije koristiti za navigaciju, kako funkcioniše gradski prevoz i taksi, koje najvažnije atrakcije obići, koji hotel preporučujem i zašto. Na kanalu ste Bole on Reisen, gdje ja delim svoje savjete i iskustva o putovanjima. Ako vam se dopadaju ovakvi savjeti i želite saznati još više, obavezno pritisnite subscribe kako biste ostali u toku sa mojim novim, a i starim sadržajem. Prvo i osnovno je naravno kupovina aviokarta. Sa Balkana postoji mnogo opcija osim Beograda. Na primjer, Wizz Air nudi česte letove iz Niša, svakodnevne letove iz Skoplja i Tuzle, dok Ryanair ima svakodnevne letove iz Banja Luke i česte iz Sarajeva. Zagreb je još jedna opcija sa letovima 2 do 3 puta nedeljno. Iz Beograda je jedina opcija Wizz Air. Uvek savjetujem, ako ste fleksibilni, pomerite datume levo ili desno kako biste proverili da li postoji povoljna opcija ili možda neka akcija. Ja sam scrollovao dole i izabrao naravno najpovoljniju opciju. Što se tiče kofera, uradio sam sljedeće. Uncheckirao sam isto za oba pravca. Uporedio šta je povoljnije, Wizz Priority ili čekirani kofer. U ovom slučaju ispalo je da je za odlazak povoljnije uzeti Wizz Priority, dok je za povratak bolja opcija bila čekirani kofer. Tako sam izabrao i uštedeo. Na ovaj aerodrom lete budžetske aviokompanije, a generalno važi pravilo da što više unapred rezervišete, to je cena povoljnija. Kako se datum putovanja približava, cene obično rastu. Moj let je bio zakazan za 11:10 i srećom bio je na vreme, što uglavnom nije slučaj. Sat i po kasnije već sam bio u Memmingenu. Sad kad smo sleteli u Memmingen, postavlja se pitanje kako doći do Minhena. Allgäu Express je odgovor. Allgäu Express staje odmah ispred aerodroma, ne može se promašiti. On je sa desne strane, a sa leve strane su lokalni autobusi koji vode do glavne željezničke stanice. I na njima piše Memmingen Hauptbahnhof, nema šanse da se promaši. Ovaj pouzdan, jednostavan i povoljan prevoz omogućava da lako stignete do glavne željezničke stanice u Minhenu. Karte se mogu kupiti online unaprijed ili po dolasku. Cena karte je 16 € ako je kupite online, dok je 6 € skuplje ako se odlučite za kupovinu na licu mesta. Ako planirate dosta unaprijed, onda možete kartu nabaviti za samo 9,9 €. Putovanje traje oko 90 minuta, a česti polasci omogućavaju jednostavan transfer. Još jedna povoljna opcija je Flixbus. Ovo je popularno preduzeće poznato po svojim povoljnim cenama i odličnim uslugama. Oni također povezuju aerodrom sa centrom, nudići oko 4-dnevna polaska. Karte se lako mogu kupiti putem njihove aplikacije.
Naravno, ne putujemo svi samo u Minhen. Možda putujemo u neki drugi grad. Flixbus nudi opcije za mnoge destinacije. Na primjer, za Fusen ima direktna linija, dok za druge gradove postoji mogućnost karte sa presedanjem. Ovo je mapa Flixbusa i njegovih ruta. Pa, ako ide u vaš grad, nije loše da pogledate. A šta ako vam nijedna od ovih opcija ne odgovara? Na primjer, idete u Augsburg. Postoji treća i sasvim dobra opcija, nemačka železnica poznata kao Deutsche Bahn. Njihova aplikacija Deutsche Bahn navigator je precizna i pouzdana i preko nje možete lako kupiti karte. Kada kao polaznu tačku ukucate aerodrom, cena karte za gradski prevoz do željezničke stanice bit će uključena u cenu. U mom ličnom slučaju, ja sam iz ličnih razloga putovao do Landshuta. Znam da svi hoće kažete Landshut i ja sam napravio tu grešku, nije. I jedina opcija mi je bila za ovaj grad voz, i to sa presedanjem. Ova aplikacija pruža sve informacije i to u realnom vremenu. Možete saznati sa kog perona polazi voz za Minhen, na koji peron staje u Minhenu, kao i sa kog perona polazi voz za dalje. Ponekad pravi kombinacije da se preseda u Minhenu, a ponekad pravi kombinacije da se preseda u München Passing. Bitno je pratiti šta aplikacija kaže. U mom slučaju, ja sam trebao stigam na peron 27 i pređem na peron 26. Međutim, tokom putovanja došlo je do promene, a aplikacija je ažurirala informacije, kao što možete vidjeti. Sa novim informacijama uputio sam se na odgovarajući peron kad sam stigao na glavnu željezničku stanicu u Minhen. A to je bio voz za Regensburg. Imao sam sasvim dovoljno vremena čak i za cigaretu pre nego što je voz stigao. Napominjem da ovde nema rezervacija sedišta, pa putnici sednu gde god hoće. Ja sam se nekako našao u samom špicu i stigao sam do ovde, samo do ulaza. Tu sam se vozio. Dalje nije bilo moguće. I još jedan moj lični savjet, ako planirate da obilazite više gradova i koristite gradski prevoz i slično, pametno je kupiti kartu poznatu kao nemačka karta. Ova karta važi za sve vozove u Nemačkoj i gradski prevoz. Plati ovde 30, plati ovde 20, plati dnevnu kartu za gradski prevoz, nakupi se. Sračunati da li je ovo isplativo i kupiti ovo. Sve ove karte se mogu kupiti na licu mesta u sve načine plaćanja, uključujući gotov novac. Pitanje koje će se postaviti je kako da znam kuda idem ako imam ovu nemačku kartu. Odgovor je jednostavno. U aplikaciji možete isplanirati svoje putovanje. Ucrtati gde idete, dokle idete i kliknuti na opciju Bookmark this trip. A u sekciji Journeys aplikacija će vas voditi kao da ste kupili pojedinačnu kartu. Stoga, razmotrite sve ove opcije kako biste maksimalno uštedeli.
Najveći deo mog boravka u Minhenu sam proveo obilazeći prijatelje. Ja ne bih bio ja da ne podelim svoje iskustva o gradskom prevozu i znamenitostima. Gradski prevoz u ovom gradu obuhvata sve vrste prevoza, uključujući i podzemni i nadzemni metro, poznati kao U-Bahn i S-Bahn. Karte se lako mogu nabaviti na mašinama na licu mesta ili putem njihove zvanične aplikacije. Možete jednostavno uneti svoju polaznu tačku i krajnju tačku i tako saznate koju kartu treba da kupite. Karta za M-zonu je bila dovoljna za sve što sam ja planirao. Cena karte za jednokratnu vožnju iznosi 4,10 €, dok dnevna košta 9,7 €. Jednokratna karta važi odmah, a dnevna važi do 3 sata ujutru sledećeg dana. Ja sam svoj obilazak započeo od statue Bavarske, koja se nalazila na najbližem mestu gde sam boravio u opštini Harz. Jednostavno, brzih 9 stanica autobusom i posle toga, prolazeći pored Bavarija parka, koje je takođe zanimljivo mesto, naišao sam na statu Bavarske, ili Bavarka kako je neki zovu. Može se prići sa prednje i naravno sa zadnje strane. Park je takođe lep za obići, ja sam se njime prošetao sa namerom da uhvatim U-Bahn 3 prema Olimpija centru. Kada se izađe, ovde je jasno naznačeno u kom je pravcu BMW muzej. Ako izađete ovako kao ja, prvo ćete naići na BMW Street, gde su izloženi najnoviji modeli BMW-a i Rolls-Royce-a. Neko od njih čak možete isprobati, a možete ovako kao ja da vidite kako vam stoje. Odavde se samo prate znakovi na kojima piše BMW muzej. Ulaznica košta 14 €, a zanimljivo je da se ne može platiti gotovim novcem na ovoj mašini, što je po mom iskustvu retkost u Nemačkoj. U muzeju možete vidjeti
početak ovog proizvođača, a obilazak je jednostavan, samo pratiti stazu kako bi se sve obišlo. Tu se nalaze i neki legendarni modeli koje ja pamtim. A nalaze se neke vizionarske ideje. Blizu muzeja, odmah kroz park, možete stići do Sea Life-a. Ulaznica košta 22 € ako kupite online, dok je cena nešto viša, 23,50 € ako kupite na licu mesta. Levo je red za kupovinu karata, a desno je ulaz za one koji su već kupili karte online. I ja sam svoju kartu nabavio preko Bookinga i kao što možete primetiti, cena je ista. Međutim, imao sam voucher pa sam platio manje, što se iz priloženog da vidjeti. Odakle mi je voucher? Pa mislim da me Booking nagradio. Pre nego što sam krenuo na put, pojavio mi se i voucher u aplikaciji. Verovatno zato što sam lojalan klijent. Ovdje možete vidjeti razne vrste riba iz morskog i iz rečnog sveta. A ima i sekcija sa dunavskim ribama. A možete vidjeti i mnogobrojne vrste ajkula. Obilazak se naravno završava u prodavnici suvenira. Nakon ovoga vratio sam se na stanicu i krenuo prema Marin placu. Na ovoj stanici očekivati gužvu jer je to glavna ulica i strogi centar grada poznat po onome što je nama omiljeno, a to je šta? Shopping. Glavna šetačka zona je naravno puna aktivnosti, prodavnica, kafana i uličnih zabavljača. Nakon šetnje ove ulicom, uputio sam se prema stadionu. Kada se silazi na stanicu, ima čak i oznak u obliku fudbalske lopte, tako da nije teško znati u koji metro ući prema stadionu. Cene obilaska su dostupne na sajtu, to su ove, a sam obilazak stadiona se nalazi sa druge strane. Nažalost, ovo je sve što sam stigao da obiđem jer sam bio kratak sa vremenom. Ali ovo je samo deo znamenitosti i raznih tura ima mnogo više, uključujući našu omiljenu pivsku turu i vožnju autobusom sa otvorenim krovom. Na kraju,
Svako može da izabere ono što mu najviše prija, bilo da se odlučite za pijesku turu, vožnju autobusom ili neki drugi oblik istraživanja grada. Ovde je opcija zaista mnogo. Odlučio sam se za hotel Rivoli, koji se nalazi u opštini Haras. Ovaj hotel je dobro pozicioniran, u blizini je gradskog prevoza, stanica je S-Bahna i autobuska stanica odmah ispred. Preko puta se nalazi prodavnica, a u blizini su i McDonald i balkanska kafana. Doručak je također bio uključen u cenu. Sad, zašto sam u hotelu? Pa hotel mi pruža više slobode i privatnosti. Ovaj hotel cena može biti od 200 do 300 evra za 3 dana za 2 osobe. Uvek kada vam se neki hotel svidi, bez obzira na cenu, preporučujem da uđete u aplikaciju i pogledate. Naime, može se pojaviti ovakva partnerska ponuda kao što se meni dogodilo. Meni se prvobitno prikazivala mnogo veća cena, ali kad sam ušao da proverim ponude, pojavila se ova opcija od 100 evra. Redovno proveravati. Planirao sam da se vratim taksijem, ali sam na kraju odlučio da koristim gradski prevoz, jer je put do stanice trajao samo 15 minuta. Na glavnoj željezničkoj stanici, gde ovaj S-Bahn staje, izašao sam u pravcu Arlingtonstrasse. Sa leve strane je stajao naš Allgäu Express. Kartu sam kupio nekoliko dana unapred, pa sam morao platim 16 evra. Vožnja ovim autobusom Dargdoma nije naporna, jer autobus brzo izađe na autoput. Napomena, u ovom gradu radi Uber, FreeNow i Bolt. Znači 3 aplikacije za, nazovimo ih, taksi. Moj let je bio zakazan za 13:30, pa sam trebao da stignem na aerodrom do 11:30, logično. Na to treba obratiti pažnju prilikom kupovine karata kako bi bilo dovoljno vremena za sve procedure. Iako je ovo mali aerodrom, očekivati gužve s ove linije veoma popularne. Odmah posle sigurnosne kontrole počinje shopping i preporučujem da se ovde obavi kupovina, jer posle pasoške kontrole nema mnogo opcija. Ono što je zanimljivo je da posle pasoške kontrole postoje poker aparati, što je jedinstveno, po mom mišljenju. U ovoj sekciji se nalazi samo jedna radnja i ekstremno mala prostorija za pušenje, to je sve. Ovde je gužva velika, a mesta za sedenje je malo, pa su mnogi jednostavno sedeli na podu. Moj boarding je počeo sa malim zakašnjenjem, ništa ozbiljno. Ovde je transfer do aviona uvek autobuski. Osim kada avion nije baš na terminalu, tada je šetnja. Ja sam dobio mesto skroz napred jer sam se čekirao među poslednjima. U vizu je bitno da se čekira online, inače ćete debelo platiti. I krajnji rok je 3 sata preleta. Ovaj put rezimiram svoje lične troškove jer ovo je bilo dugačije putovanje. Let 90 evra, hotel 100 evra, akvarijum 10 evra, muzej BMW-a 14 evra, nemačka karta 58 evra i šatl za aerodrom 16 evra. Moji ukupni troškovi su iznosili tačno 288 evra. Ostali troškovi kao što su hrana i shopping, nisam vodio evidenciju, ali oni su individualni i variraju od osobe do osobe. Ako me moj video pomogao i pružio korisne informacije, pratite moj kanal za još više saveta. Hvala na gledanju i srećan rad!